Tungod sa permanenteng tugnaw nga atong panahon karon, ang mga tao diri sa among palasyo dili na mo tagad, nag-shake pa man gani hinuon. Tagay. Tingkatog naman tana ni mga orasa, pero kaning mga kauban diri sa among palasyo, wa pa ni tawo ni batiag katugon ba. Nakatripping naman hinuon nig mag-shake kuno sila aning kapayas kay naa mga kapayas ni Aileen pud diri nga grabe kalami pud pagkahinog. So mo nang murag si Aileen gadoy sa larin aning gabi una ba. Og sa way pagduha-duha gidraiba na pud ang Maricar dayon kay murag halata man pud nga dili pud siya paborito ng kapayas ba. Murag nakapangutana gani pugos ang kaugalingon ani kay murag nalahi na ko grupo in tawon. Murag sinyalis na galingnig magbag-o na gud ko anig padayon. Unsaon ka ni pagdawat sa akong lawas nga dili ra ba gud din taon ko ganahan og kapayas. Pakan-ar kang kunin sa og lahi ayaw laman ni nga kapayas. Bitaw sila ra gud ganahan ani. Igo ra gud ko ani nila gidamay-damay ba. Ag sila way languskos ani nagpanilap na. Grabe na gud siguro nila ning lamia. Kay bisan kinatugnawan ang kagabihon karon. Di man mo tagad sa katugnawon, shake man gihapon. Og pila ra may sigilanon pag human ni Maricar og panguskos anang kapayas, gibuk-an na pud na ni ja og ice dayon. Di ba? Wa pa gud makontento sa katugnaw sa panahon kay nag-ice pa man hinuon. Di man laman na ibutang sa nataran, mubugnaw ra man mataod-taodan. Og lagi kay panamiyon man kuno na nila pagadyo sumo nang gibutangan po na nila di og Bear Brand powdered milk nga gatas. Di ba? Grabe gid ni kalami kay Bear Brand nga powdered milk na guna tapos naa pa gadyoy gatas. Og pila ra may sigilanon gisugda na po na galing dayon. Di ba? Grabe gud ni haita nga blender kay syempre bag-o gud ni. Og wa pa gadyo sila makontento sa gatas, nakawangan pa gadyo sila mao nang gisagulan pa gadyo nila og condensed milk nga gatas. Basta kay lamion ra man pud day tanawo, naglaway ra mga kadugayan hinuon. Pero lami gajud po din noon si Ja, healthy na masustansya pa. Murag malunggay pandesal ba, kuwang rakan og sana all, pop-up doll. Ayaw kol! Kay laliman po kag color po ana god, di po basta-basta. Pag human og mix all together ana nila, awa na. Pati tiki lagi, gapanila pra. Pati tiki sa mong palasyo, kapanudyo to og maadyo. Og bila ra may sigilanon, pagka well blend ana ni Jadayon, awa na dayon pagpadugay-dugay sa Aileen, nagtiing na pud sa Jadayon. Og syempre dili pud ta pagansi, the moment of truth na pud ta ani. Tagay. Basta kay wa ko kasabot. Lamay man, galing kay lahi ra laman siguro gipangita sa dughan.